Hello guys, samahan nyo kami sa paglilipat sa bagong bahay. Welcome to our new crib. Ito yung papasok. And then on the right, living area. No, dining area, sorry. And then entertainment room. We got the kitchen over here. And then ito yung papunta sa pool. And then one bedroom sa baba. Tapos dito yung papunta sa room namin sa master's bedroom. And may billiards para pag may mga tropa na gustong bumisita. So ayun guys, see you all soon. Bye for now.